berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin samar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takulah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin meredalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh.
And I just want to thank you, my brothers and sisters. Saya hanya mau sampaikan terima kasih kepada saudara. Assembly Baptist Church here in West Indonesia, Union. Gereja Advent di Uni Indonesia Barat ini, And particularly here in the Jakarta Conference. khususnya di Konferensi Jakarta. I praise God for your faithfulness. Saya puji Tuhan untuk kesetiaan Anda. I praise God for what you are doing to help finish the work of God in this part of the world. Saya puji Tuhan oleh karena bantuan yang Tuhan lakukan dalam menyelesaikan tugas penginjilan. I was telling the leaders yesterday during the session. Saya baru saja diberikan tahu oleh para pemimpin yesterday kemarin, When the treasurer of the union gave his financial report, ketika bendahara memberikan laporan keuangan, I said to myself, saya katakan dalam diri saya, God is worthy to be praised and to be honored. Allah itu patut dipuji dan dimuliakan. While the rest of the world is suffering, the countries of the world, even the major powers of the world are suffering economically. Sementara belahan penduduk dunia, bahkan negara-negara kaya sekalipun sedang mempunyai masalah dalam ekonomi. The United States of America and the European community Bahkan komunitas Amerika dan Eropa are so worried about their debt crisis. sedang mempunyai masalah dalam keutang krisis keuangan. I was surprised last April when I was in the United States. Saya kaget bulan April lalu di Amerika. I was following the news every day. Saya ikuti berita-berita di Amerika setiap hari. And every station of the television says that in few hours, if the United States Congress does not do its work, there will be a shutdown of the government. Dalam tiap jam berita dikatakan bahwasanya dalam beberapa waktu saja ada kemungkinan terjadi kebangkrutan Because ekonomi. there was no money to operate the government. Karena tidak ada lagi modal untuk biaya pemerintah melaksanakan But tugas. when I look at the church, Tapi kalau saya lihat gereja, I praise you. saya puji Tuhan. So to you, members of the church, Dan bagi Anda anggota jemaat Tuhan, on behalf of the leadership of the Southern Asia Pacific region, atas nama para pemimpin yang ada di divisi, please accept our sincere gratitude and appreciation terimalah rasa penghargaan dan kekaguman for kami your faithfulness, atas kesetiaan for Anda your loyalty dan juga kesetiaan Anda throughout the division. di mana The average time increase dari seluruh jemaat yang ada di divisi throughout our territories in this division. dan juga melampaui dan melalui dari seluruh teritori ini. And I tell you, the countries of our division are not rich. Dan saya katakan bahwa semua kompleks yang ada di divisi kita, But during this year, in spite of the economic crisis, we an average increase in tithes by 25%. yang luar biasa dan akhir-akhir ini hampir seluruh umat di divisi mendapatkan ekonomi yang meningkat 25%. And an increase of 15% in our combined offer. Dan juga 15% dalam persembahan terpadu. Thank you very much. Terima kasih. We praise God, Kita puji Tuhan, we honor God, kita muliakan Dia, and we pray to God dan kita berdoa that He will continue to bless you for your faithfulness. agar kita semua diberkati dalam pekerjaan. In terms of soul winning, Dan dalam hal yang lain, I also want to tell you saya juga mau sampaikan. that this year we have a record. Dan tahun ini kita punya satu For program. the first time in the history of the Southern Asia Pacific Division, Untuk kali pertama di in divisi the month of September, di bulan September, we have already more than 60,000 people. kita sudah baptiskan kebutuhan 60.000 orang. In the past, the highest that we had is 50,000 in 1 year. Di masa lalu hanya 50.000 dalam satu But tahun. this year, just after the month of September, Tapi tahun ini sampai bulan September, God has blessed the church with 60,000 new members joining the Southern Church. Allah telah bekerja membawa 60.000 umat yang baru masuk ke gereja kita. Praise God. Puji Tuhan, amin. We have a plan for Indonesia. Kami punya rencana untuk Indonesia. We have submitted a proposal to the General Conference Kami sudah
masukkan proposal ke kantor DC for a special funding of $600,000 agar mendapatkan bantuan dana dari $600,000 so that we can put up 20 community television stations throughout Indonesia. agar dapat dibangun 20 stasiun televisi komunitas yang sudah seperti dibangun di I Semarang. will appeal to you, brothers and sisters, Dan saya mohon kepada saudara-saudari pray berdoa that this will be approved. agar ini boleh segera dilaksanakan. Because with community television, you will not have to ask permission. Karena dengan televisi komunitas tidak perlu ada izin khusus buatnya. In the Philippines, Di Filipina we have to change the franchise to radio and television national network. kami sudah beli salah satu televisi nasional It is going to cost us $6.5 million. yang mana biayanya $6,5 juta. And our members are committed to give 50 cents every Sabbath during the next 5 years. Dan setiap anggota jemaat sudah mengadakan komitmen mau memberikan $20 setiap Sabat, $200 setiap Sabat. Yes. $200 setiap Sabat. 20,000 rupees. 20.000 setiap Sabat. That's all they're going to give. Itu yang disumbangkan anggota setiap Sabat untuk mendukung penginjilan melalui televisi. Oh, that's not 20,000. It's only about 4,000 rupees. Sorry, $4.000. 4,000 rupees $4.000. every Sabbath. Setiap Sabat anggota komite sumbang $4.000. And we are able to broadcast on radio and television to more than 50 million people throughout the country. Dan kita hanya mampu menginjil kepada 15 juta orang di seluruh We negara. are working hard that the same would happen in Indonesia. Dan kami bekerja keras agar hal yang sama terjadi juga di Indonesia. And I know with your prayers and your financial support, we will make it. Dan saya percaya dengan kuasa doa dan bantuan keuangan saudara-saudara kita bisa yang I can tell jadikan you more. dan saya bisa sampaikan lebih But lanjut. now we have to go to the Word of God. Tapi kita harus pelajari firman. Let me introduce you to this morning by telling us. Saya mau perkenalkan satu cerita. One day a woman went to the pet shop Satu kali ada wanita pergi ke bengkel and she purchased a parrot. ke toko kebun binatang. You know, this woman did not have a companion in her home. Dia mau membeli burung beo karena And so she had nobody to talk with. dia sendirian, tidak ada teman berbicara. So she said, I'll buy a parrot, then I have somebody to talk with. Jadi dia ambil kesimpulan saya mau beli burung beo supaya ada yang bisa bicara sama So saya. she was very happy she got a parrot. Lalu dia sangat senang beli beo. But the following day she returned back to the pet shop. Tapi berikutnya dia bawa burung beo ini kembali ke And toko. she was complaining that the parrot did not talk. Nah dia karena mengeluh, ini burung beo nggak ngomong. And the pet shop owner asked her, Lalu toko burung ini kata, oh, did you put a mirror in the cage of the parrot? pegawai ini kata, apa kamu buat itu cermin di depan burung beo? Well, parrots want to see another parrot. Ya, And then when they see another parrot, they begin to talk to each other. karena burung itu mau melihat burung lain supaya dia juga berbicara seperti manusia. And so the woman bought a mirror and placed it inside the cage. Lalu dia belilah cermin dan taruh di depan burung beo. But the following day, she came back to the pet shop. Tapi di hari berikutnya dia bawa lagi kembali The ke toko. parrot was not talking. Karena ini burung tidak bicara. Oh, do you have a swing in her cage? Lalu dikatakan, apakah kamu punya sesuatu di kandang? Parrots love to swing, and when they swing, they begin to swing. Di kandang burung harus ada ayunan supaya dia bisa mengayun-ayun. And so gradually she went and bought a swing and installed it inside the cage. Lalu wanita itu buat ayunan